सई जाई से परा भिजरे मिसई जाई से परा भिजरे मिसई जाई से परा भिजरे शेष अनंत बल देव कही चंद्रावली दूती सेहि बोलाई चंद्रावली दूती सेहि बोलाई चंद्रावली दूती सेहि बोलाई राम नाम कोटि राम नाम कोटि लक्ष्मी राधिका सुभद्रा मूरति लक्ष्मी राधिका सुभद्रा मूरति लक्ष्मी राधिका सुभद्रा मूरति गुरु पूजा कोटि सेहि नामर कृष्ण नाम कोटि काम बीजर कृष्ण नाम कोटि काम बीजर कृष्ण नाम कोटि काम बीजर स्वयं जगन्नाथ पठन्ति सेहि दारु अवतार नीलाचले दारु अवतार स्नेहांचले दारु अवतार स्नेहांचले केते सुंदर भाव स्तर 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 की बुझेले से कहले हरे रामटी शिष्य अंग धरे हरे कहले मुख राम कहले नासार पवन पाटी बंद कले मन जदि पवन रे मिसी गला ये शिष्य पद हला शिष्य को भाजन हला नले शिष्य हो पारिबो नाही पाटीटा बंद हला नासार पवन रे मनटा मिसी गले आगे दी जन जाक एक हो जाए परा रमा एक हो जाए एक हेला को शिष्य अंगटी धरे बोली कहते से शिष्य अंगटी किए ना शिष्य अंगटी होचंदी ना शेष अनंत बलदेव से चंद्रावली दूती से ही बोलाए शेष देव जी से होचंदी बलदेव से होचंदी चंद्रावली दूती बोली से कहले ये शिष्य भाव रे रहिले आउ ये नासार पवन होची राम नाम गोटे रमा बीजटी लक्ष्मी राधिका सुभद्रा मूर्ति ये नासार पवन होची रमा बीज राम नाम रमा बीज बोलांती लक्ष्मी जीए राधिका सीए सुभद्रा मूर्ति मत सी लक्ष्मी बोले जीए
ରାଧିକା ବୋଇଲେ ଯିଏ, ସୁଭଦ୍ରା ବୋଇଲେ ବୋଲେ ସିଏ ହେଉଛି ରମା ବିଜ। ଆଉ ଇଏ ରମା ବିଜ ହିଁ ରାମଦାସ। ଯୋଉ କୁହା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ରାମଦାସ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବ, ଇଏ ରାମଦାସ ସିଏ ଆଗେ ଠାକୁର କିଏ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇବ। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ଗୋଟିଏ ରମା ବିଜଟି, ରାମ ନାମ ରମା ବିଜ ବୋଲାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଧିକା ସୁଭଦ୍ରା ମୂରତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗୋଟି ସେଇ ନାମର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏ ରାମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ଭୋଗ ଥାଳି କଥା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କି ଚୂଡ଼ା ଆଂସା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କି ଧୂପକାଠି ଲେଖା ହେଇନି। ନା ଏ ରାମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ମାନେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗୋଟି ସେଇ ନାମର, ଦାରୁ ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି ସେଇ, ଦାରୁ ଅବତାର ନୀଳାଞ୍ଚଳ। ଏ ନୟନଟି ହଉଛି ମାନେ କାମ ବୀଜ, ଇଏ ଦାରୁ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଦାରୁ ଅବତାର ହେଲେ ଯାଇକିରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ସେ ଦାରୁ ଅବତାର କେମିତି ହେବେ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ଗୋଟି ରାଧା ଭାବୁକ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣ ରସିକ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣ ରସିକ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣ ରସିକ। ये जो राम नाम जे भक्त से ता द्वारे भावना ठीक रहिबा दरकार। राम नाम गोटी राधा, राधा होगी भावुक, भावना जार नाई, भावनाटा होगी राधा। भावना माने राधा कहले श्रद्धा, नामरे जार श्रद्धा से होगी राधा। श्रद्धा जदि नहीं कि राधा, श्रद्धा जदि नहीं से राधा हो पार नहीं, राधा नहले कृष्ण को पाई पार नहीं। से कहते आंतरिकता भाव रखिले ये कर्म हुए ना। राधा नाम गोटे राधा भावुक, कृष्ण नाम गोटे कृष्ण रसिक। तापर से कौन कहते आद्य हरे राम मध्यरे राम शेषरे कृष्ण जे पति उत्तम। शेषरे कृष्ण जे अति उत्तम, शेषरे कृष्ण जे अति उत्तम। से कहते आद्य हरे राम मध्यरे राम शेषरे कृष्ण जे अति उत्तम। आमे छोट छोट पिला हितला बेले कार्तिक मास जतल हुए तो वृंदावती पूजा करिवे, नाम बोलिवे। से समय रे सब नाम गाउथिले केमिति ना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एभली गाउथिले। आज ये भली आउ ना। आगे कौन कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଏବେ ଏମିତି ଗାଉଛ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ହରେ ରାମ, ମଧ୍ୟରେ ରାମ, ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଥମରେ ହରେ, ତାପରେ ରାମ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭଜିଲା ପରେ ତମେ ଉପରକୁ ଗତି କରିବ। ଏ ତିନକୁ ଭଜିଲେ ଉପରକୁ ଗତି କରିବ। କେମିତି ଗତି କରିବ? ଓମତେ ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ହେଲା, ଓମତେ ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ପରେ ଅର୍ଥ ମାତ୍ରା ଦେଲା, ଅନନ୍ତ ପରେ ଅଧ ମାତ୍ରା ଦେଲା, ଅର୍ଥ ମାତ୍ରା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପିତ, ଅଧ ମାତ୍ରା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପିତ, ବିନ୍ଦୁରୁ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଉଦିତ, ବିନ୍ଦୁରୁ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଉଦିତ, ବିନ୍ଦୁରୁ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଉଦିତ, ଜ୍ୟୋତିକି ବାବୁ ନାମ ବୋଲି କହି, ଏହା ପରେ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କହିବ, ଅଚ୍ୟୁତି ଦାସ ତା ପଦ ସେବିବ, ଅଚ୍ୟୁତି ଦାସ ତା ପଦ ସେବିବ, ଅଚ୍ୟୁତି ଦାସ ତା ପଦ ସେବିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମତି ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ହେଲା। ଅନନ୍ତ କେମିତି ହେଲା? ଏ ଦିଟା ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯିବା ଆସିବା ଯଦି ପବନ ହୁଏ ତାକୁ ଓଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବନ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ଏ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଓଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯୁଗଳାଙ୍ଗ ହବ ବା ଦିଟା ଯାକ ପବନ ମିଶିବ, ଯାହା ଆଗରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ହରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ପବନ ମିଶିଲେ ହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଓମତି ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ଯାଇକିରି ହୁଏ। ଓମତି ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। ମାନେ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓମତି ହେଲେ ଯାଇକି ଅନନ୍ତ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ ପରେ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟା ଉପରେ ରହିବ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ବିନ୍ଦୁରୁ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଭଳି। ବିଜୁଳିଟା ଯାହା, ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି ତାହା। ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଝଲକିନା ମାରିକି ଚାଲିଯାଏ, ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମର ବିଜୁଳି ଭଳି ଆଲୁଅ ସବୁ ଦେଖାଦେବ। ସେ ମନ, ପବନ, ନୟନ ସେତିକି ଉଦାସ ରହିଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ହବନି, ସେତିକି ସ୍ଥିର ଉଦାସ ରହିଲେ ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମର ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଆଲୁଅଟା, ବିଜୁଳିଟା। ସେ ବିଜୁଳିକୁ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ନୟନରୁ ସବୁକିଛି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି। ଏ ନାସାର ପବନ ଦେଇକିରି ଇଏ ନୟନରୁ, ଏ ସାମନାରେ ଏ ତୁମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଏ ଝଲ 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 ମାରିବ, ତାକୁ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ। ମେଳା ବହିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ବହିରେ, ଜ୍ୟୋତିରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି,
ମାୟାରେ ପଡ଼ି ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ନିଶବ୍ଦ କଳ୍ପନା ଏକତ୍ୱ ହେଲା, ଶବ୍ଦରୁ ଜ୍ୟୋତି ହେଲା, ସେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆମେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରିଲା। ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଖସିକିରି ଆସିଛି, ଆମ ଶରୀର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆସିକିରି ଏ ସଂସାରରେ ଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକିରି ନାଶ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଆସିଛେ, କେମିତି ଯିବା, ଏକଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକରି ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ପଦ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଦୟସ୍ତ ପୁଆନିତେ ରବି ସମହଇ ରାମରେ ରବି ସମହଇ ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବ କାରଣ ବାୟୁ ନାମ ବହି ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବ କାରଣ ବାୟୁ ନାମ ବହି ରାମରେ ବାୟୁ ନାମ ବହି ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବ କାରଣ ବାୟୁ ନାମ ବହି। ये पिंडरे जो वायु गतागत करुची, ये नासार पवन रे आमे ताकू बारुचे। ये पवन द्वारा ये जीव को कृतार्थ करी हेबो। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଅ ନୀତି। ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଅ। ଏ ମନକୁ ନେଇକିରି ସେଥିରେ କାମରେ ଲଗାଅ। ये मन जो आमर बाहर बंधा पड़ी प्रकृति जाल पड़ ताकू आणिकी ये उदय अस्त मध्य काम लगाओ। उदय अस्त हुओ नीति रवि सम होई पिंडरे ये जीवटा कारण हेब वायु नाम बही। जीव को जदि कारण करने को इच्छा पवन सहित संग हुओ, विरक्त हुओ न। किसी लाभ है बोली विरक्त हुओ न, मन छोट करी लागता पछरे एभली कथा से कहू। केमिति कोन करिवो? आकाश धारणा पई स्थूल सूक्ष्म पिंडरे भजन आकाश धारणा हुओ। आकाश कहले शून्य, आकाश ऊपर को अनेक ना। ये नयन टा को शून्य करवाटा हूँ आकाश। मु सहज सूत्र आपण मान बुझाऊँ। ये नयन मध्य को कौन सी रूप न आनीवाटा हूँ शून्य। से शून्यटा हूँ आकाश। आकाश धारणा हुई स्थूल सूक्ष्म हुओ। मनटा को सूक्ष्म कर। अग्नि रे भजन करी कारण बोला। अग्नि कहले ये दक्षिण नासार पवन को भजन कले कारण हम। दक्षिण नासार पवन को जमटे डर। मरा मरा पवन को भजन गुरे जमजे डर। दक्षिण नासार पवन जाऊा समय रे घड़िए घड़िए बसी तुम निज को निजे आयत्त कर। एक कथा सी कहते
तापर कौन कहले सी पंचभूत पंचात्मा प्रणव सकते राम रे प्रणव सकते विष्णु सुरपति विष्णु सुरपति राम रे विष्णु सुरपति से कहते माने पंचभूत ये शरीर रे पंचभूत अच्छी मुख नासा नयन चन्न आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत पंच आत्मा ज्ञानात्मा ध्यानात्मा तत्वात्मा आउ जीवात्मा परमात्मा आत्मा पांच भूत पांच मन पांच पवन पांच तेणु तो मनटा को जदि तू एक करदेबू ए पांचटा जाक आत्मा एक हो पांचटा जाक भूत एक हो पांच मन एक हो गले पांचटा आत्मा एक हो पांचटा जाक भूत एक हो आउ तो देह ब्रह्मा विष्णु शूलपति तीन जन जाक अच्छा मुखरे अच्छा ब्रह्मा नासारे विष्णु नयन रे शिव तीन जन जाक तो देह अच्छा तू एणे तेणे बुलवार कारण किसी ना से तो निजको निजे पचारे निजको निजे चिन्हे ये पार्टी रे किभली भाषा व्यवहार करिवु श्रीमुख वचन पूर्ण आचार बला सिद्धि ब्रह्म तीरे अनंत जय रे राम आनंद जय राम आनंद जय राम आनंद जय ये पार्टी विष बाहरुची अमृत बाहरुची तेणु पार्टीर भाषाटा शब्दटा श्रीमुख वचन पूर्ण आचार बोला धीरे धीरे अभ्यास कले तो वचन सिद्ध हब शरीर सिद्ध हब आखे ये अभ्यास कर कले धीरे धीरे कौन हेब धीरे धीरे कौन हम बोली कहते यहीटा जदि मुखटा को जदि पार्टीटा को जदि आम जगिदबा धीरे धीरे कौन हेब ना किरण सज्जारे त्रिविध को त्याग करी किरण सज्जारे त्रिविध को त्याग करी अदेह नाम ब्रह्म दोहे नर हरि रे राम दोहे नर राम दोहे नर राम दोहे नर से कहते जो किरण सज्जा
କିରଣ ଶଯ୍ୟା କହିଲେ ଡାହାଣ ପୁଡାର ପବନର ଯୋଉ ଶଯ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣର ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପବନ ଆସୁଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତା ଶଯ୍ୟାରେ ସତରଜତମ 3 ଗୁଣ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ। ତା ସେ ହଜିଯିବ। କେମିତି ହଜିବ? ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବି। କେମିତି ତାକୁ ହଜା ହବ କହିଲେ କଣ ହେବ? ଅଦେହ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଇ ନର ହରି। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ, ତମ ଦେହଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବନି। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ। ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେହଟା ଦିପଟିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଦେହ ଅନାମ, ତାର ସେପଟୁ ଗୋଟେ ପଳିଲେ ଅନାମ, ତୁଇ ନିଜେ ତୁଇ ହରି, ତୁଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା କେମିତି ଆଲୋଚନା ମାନେ କେମିତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କଥା କହିଦେଲେ ତ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା କେବେ। ଏମିତି କିଡ଼େ କିଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଥା କୁଆଡ଼େ ଗପ କହିବେ। ଗପ କହିଦେଲେ ଭଜନା ଗାଇଦେଲେ ଧର୍ମ ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା, ଆଉ ଋଷି ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାକୁ ହେବ ଗୋଟେ ଭଜନା ପରେ।